पूर्व क्लास रे आमे तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा आसुथिबा मातृभाषार अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आलोचना करथिले। आज मातृभाषार आउ किछि इंपोर्टेंट प्रश्न नै आछि तार आलोचना करिबा। एक नंबर प्रश्न, बक्सी जगबंधु केउं जिल्ला सहित संपृक्त? ऑप्शन क देछि संबलपुर, ख देछि सुंदरगढ़, ग देछि खोर्धा, ख देछि केन्दुझर। ठीक उत्तर हेउछि ऑप्शन क खोर्धा जिला। बक्सी जगबंधु खोर्धा जिला सह संपृक्त। 2 नंबर प्रश्न, तरु शब्दर अर्थ कौन? ऑप्शन क देछि बण, ख देछि लता, ग देछि गहळ, घ देछि वृक्ष। ठीक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख लता। 3 नंबर प्रश्न, धेत लुण बिना खाद्य तो सुस्वादु लगे नहीं, ये कथा किए कहिथिले? ऑप्शन क देछि महात्मा गांधी, ख देछि सानू, ग देछि सानूर माँ, घ देछि कस्तूरबा। ठीक उत्तर हेउछि ऑप्शन घ कस्तूरबा। 4 नंबर प्रश्न, जेपरी पीड़ारू पीड़ित सेहीपरि पाठरू कौन हम? ऑप्शन क देछि पाठ पढ़िबा, ख देछि पठित, ग देछि पठित, घ देछि पठन। एठी पर प ठर हर्षिकार त दिया है, एठी प ठर दीर्घिकार त दिया है। ऑप्शन कौन हम? ऑप्शन होछि ख ऑप्शन ठीक उत्तर पठित ठर हर्षिकार। 5 नंबर प्रश्न, शुद्ध बनानटी लेख। क देछि स्वाधीनता, घ देछि स्वाधीनता, ग देछि स्वाधीनता, घ देछि स्वाधीनता। एटी धर दीर्घिकार दिया है, एटी धर हर्षिकार दिया है। कोटा ठीक उत्तर? ठीक उत्तर होछि ऑप्शन क स्वाधीनता। 6 नंबर प्रश्न, उत्कल गौरव उपाधि किए पाइथिले? ऑप्शन क देछि मधुसूदन दास, ऑप्शन ख देछि मधुसूदन राव, ऑप्शन ग हरेकृष्ण महताब, ऑप्शन ग जदुमणि महापात्र। ठीक उत्तर हेउछि ऑप्शन क मधुसूदन दास। 7 नंबर प्रश्न, जोच्छनार गद्य रूप कौन है? ऑप्शन क देछि किरण, ख देछि ज्योत्स्ना, ग देछि ज्योत्स्ना, घ देछि जोच्छना। ठीक उत्तर हेउछि ऑप्शन क। 8 नंबर प्रश्न, पठाणी सामंत पूरा नाम कौन? ऑप्शन क देछि चंद्रशेखर सिंह सामंत, ख देछि सामंत चंद्रशेखर सिंह महापात्र, ग देछि चंद्रशेखर महापात्र, घ देछि श्यामबंधु सिंह सामंत। ठीक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख सामंत चंद्रशेखर सिंह महापात्र। 9 नंबर प्रश्न, प्राचीनर विपरीत शब्दटी कौन है? ऑप्शन क देछि उन्नत, ख देछि पुरातन, ग देछि नवीन, घ देछि पुरुणा। ठीक उत्तर हेउछि ऑप्शन क नवीन। 10 नंबर प्रश्न, कोणार्कर सूर्य मंदिर केउ नदी कूल अवस्थित? ऑप्शन क देछि चंद्रभागा, ख देछि कुआखाई, ग देछि महानदी, घ देछि गोदावरी। ठीक उत्तर हेउछि ऑप्शन क चंद्रभागा। 11 नंबर प्रश्न, आसामर लोके केउं भाषा कथबार्ता होती? ऑप्शन क देछि पंजाबी, ख देछि तामिल, ग देछि असमिया, घ देछि मालायालम। ठीक उत्तर हेउछि ऑप्शन क असमिया। 12 नंबर प्रश्न, किए महुल फूल गणुथिला? ऑप्शन क देछि कुना, ख देछि मुन्ना, ग देछि बणी, घ देछि लेखक। ठीक उत्तर हेउछि ऑप्शन क बणी। 13 नंबर प्रश्न, वंदे उत्कल जननी काहा द्वारा रचना करा जायछि? ऑप्शन क देछि रवींद्रनाथ ठाकुर, ख देछि क्लांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र, ग देछि महात्मा गांधी,
ଘ ଦେଇଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ କ୍ଳାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଟି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଖ ଦେଇଛି ହରିୟାଣା, ଗ ଦେଇଛି ପଞ୍ଜାବ, ଘ ଦେଇଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। 15 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାସାଗର, ଖ ଦେଇଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଗ ଦେଇଛି ଭାସ୍କର, ଘ ଦେଇଛି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ମହାପାତ୍ର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ମହାପାତ୍ର। 16 ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଦ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଖ ଦେଇଛି ନଦୀ, ଘ ଦେଇଛି ଝରଣା, ଘ ଦେଇଛି ସମୁଦ୍ର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ସମୁଦ୍ର। 17 ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ତୁରବା କିଏ? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମା, ଖ ଦେଇଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗ ଦେଇଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଘ ଦେଇଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଝିଅ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। 18 ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ପାଠଶାଠ, ଖ ଦେଇଛି ପୁନେଇ ପରବ, ଗ ଦେଇଛି ଯାନି ଯାତ୍ରା, ଘ ଦେଇଛି ଦିବାକର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ଦିବାକର। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧବମାନେ କେଉଁ ମାସରେ ବୋଇତରେ ଦୂର ଦେଶକୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି କାର୍ତ୍ତିକ, ଖ ଦେଇଛି ମାର୍ଗଶିର, ଗ ଦେଇଛି ଆଷାଢ଼, ଘ ଦେଇଛି ପୌଷ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ କାର୍ତ୍ତିକ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୀରକିଶୋରଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି କବି ସମ୍ରାଟ, ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ଭକ୍ତି କବି, ଅପସନ୍ ଗ ଜାତୀୟ କବି, ଅପସନ୍ ଗ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ କ ଉଷାକୋଠି, ଖ ଶିମିଳିପାଳ, ଗ ଚନ୍ଦକା, ଘ ଟିକରପଡ଼ା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଶିମିଳିପାଳ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କରାଯାଇଛି କାରଣ? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପଢ଼ିବାକୁ ସହଜ ହେଉଥିବାରୁ, ଖ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ାଯାଉଥିବାରୁ, ଗ ଦେଇଛି ଆମ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାରୁ, ଘ ଦେଇଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଆମ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାରୁ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦେଶୀମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ କ'ଣ ବୋହି ନେଲେ? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ଧନ, ଖ ଦେଇଛି ଘର, ଗ ଦେଇଛି ଜମି, ଘ ଦେଇଛି ବନ୍ଧୁକ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଧନ। ବିଦେଶୀମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ ଧନ ବୋହି ନେଲେ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ମଣିଷର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ମାନବ, ଖ ଦେଇଛି ନର, ଗ ଦେଇଛି ନୃ, ଘ ଦେଇଛି ଦାନବ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ଦାନବ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେପରି ମଧୁର ଗାନ ସେହିପରି ଗହଳ ଡ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ବନ, ଖ ଦେଇଛି ନୀଳ, ଗ ଦେଇଛି ନଦୀ, ଘ ଦେଇଛି ସାଗର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗହଳ ବନ।